Super, nakon ove pjesme Backstreet is Back, da nemamo mi boy band, mi imamo ovdje jedan pravi rock and roll band u studiju i zaista mi je veliko zadovoljstvo i čast pozdraviti dvoje ovako prominentnih likova, pa mogli bi gotovo reći europski poznatog benda Joker Out. Ovdje su sa mnom Bojan i Kris. Momci, dobar vam dan, dobrodošli u program Radio Pula. Dobar dan. Dobar dan, hvala, bolje vas našli. Pa dajte recite vi meni malo kojim dobrom vi u našemu kvartu, vi koji ovako svjetskim prostranstvima putujete, došli ste u našu malu sredinu, jer zašto? Pa evo, bili smo u prolazu malo da se kupamo i rekli smo ajde da pogledamo gdje ćemo svirati za 2 mjeseci dana. To je to. A gdje ćete vi nama i kada svirati u Puli? Čujem nakon gotovo desetljeća postojanja benda, vaš prvi nastup u našemu kvartu, što je apsolutno nedopustivo ako smijem ovako malo interno reći, ali hvala Bogu da je do toga došlo. Kada i gdje nastupate? Prvo, slažemo se s tim da je to apsolutno nedopustno. I morali smo to da promijenimo i zato ljudi prvi put stižemo u Pulu. Svirat ćemo svirat ćemo u Malom rimskom kazalištu 7.8. i nećemo doći sami. Doći ćemo sa, pa dajmo reći, najvećom novom zvijezdom Hrvatske sigurno, Baby Lazanjom, i sa najjačim pančevačkim duom Butch Cassidy. Lijepo. Dobro, ali s obzirom na vaš portfolio, skoro bih rekao da Baby Lazanja dolazi s vama, a ne vi s njim. Ni približno. Ne? Ja bih rekao da smo u stvari u šta je to razlike, godinu dana, da. Smo praktično i on i mi uhvatili taj neki val i regionalnog i međunarodnog uspjeha u muzici. A dobro, nema, vama je malo duže od godinu dana, ma kako? Nama je bio uspjeh u Sloveniji, ali nismo svirali van Slovenije praktično nikako. A ne? Do Eurosonga, ne. Ali jeste duže, mislim, jer mi smo u 2023. svirali na Euroviziji. Pa to kažem, da nakon Eurovizije te razliku od godinu dana nastupa njegovog i našeg. A dobro, možda ja to malo miješam, Lončić, jer ja znam za vas i puno prije vašeg nastupa na Eurosongu. Hvala. A ne, stvarno da. Zbog toga sam mislio ste vi već onda bili van približno. Pa u stvari svirali smo u Poreču već. Ali za Slovence, to je bilo 2021. ja mislim. Aha, okej. To ne važi. To se ne računa. Odlično. Što vi ovako nekako danas iz ove pozicije uistinu ozbiljnog glazbenog uspjeha vidite kao tu taj neki klik koji se dogodio? Nije samo Eurosong. Mnogi su bili na Eurosongu i drugi dan niko nije znao da uopće rade ni da postoje. Da. Pa Eurosong je bio katalizator. Mi smo, band koji je, sad mogu reći, godinama prije Eurosonga postojao i stvarao muziku. I to je priča koja realno postoji, koju možeš doći da vidiš na bini kako postoji kao neki organizam sam za sebe. Puno artista dođe na Eurosong i postoje bukvalno samo na Eurosongu, tako da ljudi nemaju ništa na šta mogu da se uhvate van toga. Mi smo došli na Eurosong i ljudima samo prikazali priču toga šta smo, ko smo, šta je Joker Out. Evo, sad prije nego li ja to kliknem na YouTube-u da se podsjetim, recite mi je li griješim dušu. Vi ste bili, ako se ne varam, u nekim onako vrlo fancy odjelima, čak mislim nekim Bordeaux odjelima, ali tako? Je bila neka snimka, jeste bili onako da ste se okretali u krug? Gdje, na Euroviziji? Da, nije to bilo takav performans. Bile su neke to je roza. Maneskin. Ne, čekaj, nešto sam ja zamiješao, ne. Ali znam da je vaš nastup bio top. I pjesma vam je čak bila, mislim, iz F-dura. Ne. To će Kris znati. Ne, pesma iz G-mola. Ili... Da, G-mol. Onda se ja nešto pomiješao. Čekaj, naći ću vas ja. Evo nas, Roze, vidi dole, to. Ovo. Jao, pa ti si pozvao pogrešan band. Ne, misliš da da? Htio si Maneskin. Ti si htio Maneskin. A dobro, dečki, mnogo ste mi ovako atraktivni, ali prepoznao bi Damjana. Svaka čast, ali evo, kako su onda te vaši prvi trzaji sa Eurosonga zapravo korespondirali s time da su svi nekako u Europi skužili, mislim, i mnogi u Europi skužili da ovo što vi radite je stvarno dobro, pa niste vi taj dan počeli dobro raditi, radili ste vi dobro i prije. Pa ja mislim da je bilo vrlo bitno to što smo radili sve moguće intervjue pre što smo uopšte išli na Euroviziju, jer ti imaš mnogo prilike da to na nekim eurovizijskim preddogađajima, a i posle toga smo odmah i mislim
odmah krenuli na turneju. Mi smo za 14 dana posle Eurovizije već krenuli u Dublin da sviramo prvi međunarodni gig i onda posle toga najavili UK turneju, skandinavsku turneju, tako da odmah smo svim fanovima koji su za nas čuli na Euroviziji dali priliku da nas vide i da nekako osjetio to što mi u stvari smo, to što mi znamo da jesmo, ali oni nisu znali jer su vidjeli samo ove 3 minute na televiziji. Tako da odmah smo im dali nešto zapravo dao samo ješku da onda oni počnu gledati šta vi sve zapravo radite. Da. Jer mnogo artista posle Eurovizije kao čekao, evo sad ću izbaciti još jednu pesmu i onda posle toga za 6 mjeseci možda napravim turu i tad već svi zaboraviš. Ja sam jedno vrijeme intenzivno tamo, baš ono vrijeme korone kad se nije smjelo, ja sam puno svirao u Ljubljani, vjerojatno vi dobro znate, u Nebo. Tamo smo skoro svaki vikend nastupali i uvijek su nam ti svi ljudi koji se tamo bave glazbom uvijek su govorili, čovječe, ali Joker Out, to je ono new thing, to se sad događa, to je ono ludilo, to je fakat bilo to neko vrijeme, ne znali prije vašeg Eurosonga, zbog toga sam ja znao ohohoj za vas prije toga, ali nekako žao mi da kod nas nemam da ste kod nas u toj mjeri zaživjeli, s obzirom da vam je glazba uistinu radijska. To je top radijska muza, vi niste nikakav alternativa, nikakav ekstrem. Zgodni ste, šarmantni ste, dobro svirate, super pjevate. Žao mi da nije to prije došlo kod nas. Evo, drago mi da napokon ste došli. Pa hvala puno. Znaš šta je zanimljivo? I ja bi isto rekao da je relativno radijska muzika. Ma full, nije relativno full. Ali ne puštamo se ni približno toliko kao masa drugih artista koji... Ni u Sloveniji? Ne. A ne, aha. Koji, mislim... Da se ne lažemo, prisutni smo na radiju, ali realno imamo puno više nekih kao pop artista koji se konstantno puštaju na radiju, a mi smo više prisutni na nacionalnim radijima, tako. Znači, komercijalni radiji nas ne puštaju puno. Kužim. Ali ja mislim da je sad pravo vrijeme da mi njima napravimo zapravo kontru, s obzirom da se previše hrvatskih izvođača vrti u Sloveniji, pa da napokon malo se i Slovenci vrte u Hrvatskoj. Šta ne bi to bilo u redu? To bi bilo jako dobro. To je bilo jako dobro. A ja vjerujem da sve naše slušateljice jako dobro znaju i koliko ste vi atraktivni u svom nastupu, osim što jako dobro pjevate. Da budemo krajnje iskreni, ovako samo smo dečki tu u studiju, u kojoj mjeri igrate na tu kartu? Pa realno... A moramo, šta ćemo je? A mislim, igramo bukvalno samo toliko koliko moramo, znajući da takvi jesmo kakvi jesmo. Čak i kad snimamo video spotove, to nikad nismo igrali na kartu da ajde da sad forsiramo neki taj vizualni aspekt čisto izgleda nas. Tako da ne bih rekao sad da igramo na tu kartu, neizbježno je. U nekoj mjeri. A moram vas malo provocirati. Ne, ali super mi je kako su skromni, koliko su samozatajni, a zapravo ste fakat dva jako zgodna mlada momka i nemate se što god ustručavati. Dapače. Što možemo očekivati u narednom periodu od vas? Dakle, dolazite nam u Pulu 7. kolovoza i to u Malo rimsko kazalište. Pretpostavljam da ste prostor vidjeli. Prostor je fantazija. Lepo izgleda, ja još nisam uživo video, idemo posle toga pogledat prostor, ali baš lepo izgleda na fotografijama, tako da ja se radujem. To je nakon arene kod nas, evo trenutno možda nekako najreprezentativniji prostor, mislim da ćete zaista biti jako zadovoljni. Koliko ćete taj vaš nastup zapravo trajati, s obzirom da vas je više izvođača, kako ste to nekako po sat vremena svaki? Pa ne znam, to je 3 do 6, negdje između 3 i 6 sati. Po artistu. Super. Mi smo ovako neformalno dogovorili da ćete pred sam nastup tu nekako doći i do nas, da imamo, s obzirom da mi petkom imamo emisiju Gosti svijeta glazbe, gdje onda ovako glazbenici čekaj, danas vjerujem da i sami znate ima jako malo da glazbenici uistinu sviraju i pjevaju. Da. To znate, da je to danas endemska vrsta, tako da ste strane stvarno svaka čast. Da ćete doći k nama i da ćete stvarno malo uživo s nama ovdje zasvirati i zapjevati. Pa ako to i ne emitiramo taj dan, emitirat ćemo neki drugi dan. Što je u diskografskom smislu pred vama? U diskografskom smislu je pred nama apsolutno nova muzika i to već krajem ovog ljeta. Znači kad završimo recimo da taj ljetni dio turneje odmah idemo u studio. Ja mislim i nadam se da ćemo uspjeti završiti barem 2 pjesme u studijskom obliku, ali sam siguran da možemo očekivati do kraja godine barem 3 ili 4 pjesme u završenom obliku, bendovsko odsvirane, tako da ih možemo već svrstati u neke playliste do kraja godine, tako da realno će ljudi nakon ovog ljeta već
čuti neke neizdate stvari, neke nove stvari, možda neke džemove, probe, šta ja znam. To smo već uradili na jednoj turneji prošle godine kad smo došli iz Londona direktno na turneju i tamo smo svirali bluzu i šta bih ja, premijerno. I pokazalo se da je to odlična stvar. Mislim, to su inače najveći singlovi sa albuma pored Carpe Diema. Super. Super, i kako reagirate uopće odete negdje na kraj svijeta, odrokaš svoju stvar, ni to na slovenskom, ni na engleskom, ili tako da je vam pameti ono? Čudno je, jako je čudno. Već u Sloveniji odrastamo nekako sa mentalitetom, svi nam govore kao da je slovenski jezik toliko nereprezentativan u svijetu i da je toliko mali i da nas je malo. Da bukvalno već mladi bendovi pokušavaju da stave svoju karijeru sa engleskim jezikom. Tako da to da se nama dešava da stvarno idemo po svijetu i pjevamo na slovenskom jeziku, to je ludilo. Top svijeta. Stvarno top. Jeste onako u ovom trenutku nekako, ružno za reći, ali svjesni svega toga, jer vidim da ste mi jako... Vi bi trebali imati neki stav, nešto umorni. Da, potrošena zvijezda, izmučena duša. Ful ste mi nekako normalni ste mi, dragi ste mi. Sad me zanima, jesi razočaran? Ma nisam, ne, ali takvi likovi su onako skoro pa redikulozni, ne, ali vi ste mi ovako fakat simpatični, draga. Imate razloga, za razliku od mnogih, vi stvarno imate razloga i malo i držat se, a zaista ste ovako fakat ste skulirani to. Ja vjerujem da ćete... Do Malog Rimskog, onda ćemo vidjeti kamo dalje. Znači, puno diskografije, vjerojatno ćete bar jedan spotić ili nešto od svih tih pjesmica izbaciti van, vizual danas je važniji od svega, tako da tempo je stvarno jak, mladi još uvijek jeste, još uvijek snage za to sve imate. Sad ste u Puli, ali vjerujem da imate još tih termina kroz ljeto, putujete puno. Pa ljeto više manje region i Finska, imamo 2 koncerta. Opet Finska, Što možda je bitno za ovaj radio je to što prvi put sviramo u Dalmaciji ove godine. Lijepo. U Trogiru na Kula Kule festu. Opa. I sutra najavljamo... 1.8. tako. I sutra najavljamo još 2 nova datuma za Hrvatsku i to će biti u Rijeci prosinca i Zagreb prosinca. Tako super. Bit će puno muzike s naše strane u Hrvatskoj ove godine. To je jako lijepo. Ali uistinu da. Fali nam dobrih pop bendova, fali nam dobre priče, vi ste baš neki, bar se meni čini neki proizvod koji je totalno cool, iskren, bez puno ovog modernog fejka i to je tako lijepo za čuti i za vidjeti. Hvala. Ja predlažem da nakon ovog vrlo ugodnog razgovora, hvala vam puno na vašem dolasku i poslušamo vaš aktualni singl. Evo pa budite ljubazni, najavite malo o čemu je riječ, tko je to sve realizirao, tko je zadužen za to sve skupa. Pa evo ništa, ja neću da dužim, slušat ćemo pjesmu Muzika za decu. To je protestna pjesma u stvari koja je napisana kao glas ljudi koji žele da promijene ovaj svijet na bolje. Vidimo da nam iz dana u dan oni koji vode svijet, nažalost, stvari mijenjaju na lošije umjesto na bolje. Tako da, Muzika za decu je u stvari jedan jako legitiman protest. Mi smo deca i svi oni koji žele da čuju su isto deca, tako da Joker Out, Muzika za decu, uživajte. Bojan i Kris, hvala vam puno na dolasku, zaista mi je bilo veselje i vidimo se za mjesec dana. Držim vas za riječ. Vidimo se. Može. Slušamo Muzika za decu, Joker Out. Nek se čuje glasno ova naša pesmica.